bienvenue sur votre chaîne DAC-TV Maroc. Aujourd'hui, on va continuer par le chapitre limite d'une fonction numérique concernant les élèves de première année baccalauréat scientifique. Bien sûr, dans cette partie, c'est la partie numéro 3 du chapitre. Alors, dans cette partie, on va voir les opérations sur les limites. Premièrement, somme de deux fonctions. Elle prime dans ce chapitre ou dans ces tableaux, elle prime sont des réels et A, soit désigne soit un réel, soit plus l'infini ou soit moins l'infini. Donc, vous allez voir dans ce premier tableau, si la limite de la fonction f de x quand x tend vers A, comme j'ai déjà dit, A désigne soit un réel, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Et g de x, une fonction A comme limite lorsque x tend vers A, si f de x a comme limite L et g de x a comme limite L prime, donc la limite de la somme de f de x et de g de x est L plus L prime. Et si la limite de la fonction f de x, L et g plus l'infini, donc la limite de la somme est plus l'infini. L plus moins l'infini, donc c'est moins l'infini. Si les deux fonctions a comme limite de plus l'infini, donc la limite de la somme c'est plus l'infini. Et lorsque les deux fonctions ont comme limite moins l'infini, donc la limite de la somme c'est moins l'infini. La seule cas indéterminé ou la seule cas qui nous donne une forme indéterminée, si la première cas, si la limite de f de x, les formes indéterminées. Il a plus l'infini, plus moins l'infini. Le cas كتعطيني une forme indéterminée ما كنعرفش la limite de la somme تاع plus l'infini et moins l'infini. من بعد غادي نشوفوا واحد الطرق باش نحاولوا نحيدوا هذوك les formes indéterminées. Donc on va voir des méthodes, soit utiliser le conjugué ou la factorisation pour lever l'indétermination. Deuxièmement, on va voir d'abord un exemple. Donc la limite, l'exemple, deuxièmement, la limite quand x tend vers plus l'infini par exemple, vient la fonction 1 sur x plus racine de x. Là, on a la somme de deux fonctions. La fonction racine x et la fonction 1 sur x. Je vais la limite. Donc, on a الطريقة باش نكتبوا حتى في التمارين أو في الامتحانات في الفروض. La limite quand x tend vers l'infini نتاع 1 sur x égale يعني x فاش كيقرب لبلوس لانفيني تيقرب واحد العدد كبير 1 sur plus l'infini ولا واحد على واحد العدد كبير تيرجع لواحد العدد صغير اللي تيقرب من الصفر. Donc c'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x, حنا كنعرفوا بأنه plus l'infini. racine ديال plus l'infini تيبقى plus l'infini فاش x تيقرب واحد العدد كبير واخا دير لا racine المهم الدالة كتبقى غادي plus l'infini. هادشي شفناه ديجا في الدرس اللي فات. Donc la limite de la somme كيما دابا شفنا في le tableau, عندي la première fonction a comme limite à 0 lorsque x tend vers plus l'infini et la deuxième fonction a comme limite de plus l'infini lorsque x tend vers l'infini. Alors, la limite de la somme lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus racine de x, 0 plus l'infini et plus l'infini. Deuxièmement, produit de deux fonctions. Il y a le tableau le produit. Donc, lorsque
la limite de la fonction f de x égale à L, un réel, où G a la limite égale à L', donc la limite de produit c'est L fois L'. Lorsque les règles de signe, les règles de signe dans les produits, lorsque f a comme limite de L supérieure à 0 et G comme limite plus l'infini, donc un nombre positif fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et lorsque L est inférieur à 0, avec plus l'infini, ça donne moins l'infini. Lorsque L est inférieur à 0 et G a comme fonction plus l'infini, donc ça donne moins l'infini. بحال القواعد ديال الجداء اللي كنتو ديجا شفتو من قبل. Et lorsque L est inférieur à 0 avec moins l'infini, moins fois moins, تعطيني plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, donc ça donne plus l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Et moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Les formes indéterminées, il y a 0 fois l'infini, soit plus l'infini ou là moins l'infini. Donc هذه الحالة الثانية، هذوما الحالات اللي خصني نعقل عليهم مزيان ونحفظهم باش يمكن لينا نحل التمارين. دونك عندي واحد ليكزومبل، غادي نشوفوا لو دوزيام اكزومبل. عندي اون فونكسيون بولينوم، يعني واحد الدالة على شكل بولينوم، على شكل يعني حدودية. غادي نشوفوا لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de moins 2x à la puissance 4 plus x au carré moins 5x plus 3 quand x tend vers plus l'infini. كيفاش غادي نديرو؟ عندي هنا 3 لا ليميت بلس لانفيني هي 3. هنايا عندي x هنايا كيمشي بلس لانفيني فوا موان 5، دونك دائما كتحاولوا بحال كتعوضوا. x يمشي بلس لانفيني فوا موان 5 غادي تعطيني موان لانفيني. دابا عاد شفنا بلس لانفيني في عدد السالب تعطيني موان لانفيني. هنا عندي بلس لانفيني، دونك ديجا تلاقات لي موان لانفيني مع بلس لانفيني، دونك il y a une forme indéterminée. ما يمكنليش نكمل. باش نحاول نكمل حاولوا تعملوا. انا غنوريكم دابا واحد الطريقه اللي غنعطيكم واحد العلاقه اللي ممكن نخدموا بها دائما يعني في لي فونكسيون بولينوم. مي لوغسك اكس طون فيغ بلس لانفيني، غير فاش يكون اكس كيمشي بلس لانفيني. مي من قبل غادي نحاولوا ممكن نديروا طريقه واحده اخرى. ممكن انا نعمل بهذا اكس داك لو مونوم، ولكن نحيد يعني بغض النظر على هذا العدد، يعني كاع نعمل غير داك الاكس اللي عنده اكبر دوغري، لو بلو غون دوغري عنده. دونك غنلقى هنايا موان 2 x à la puissance 4 plus x au carré moins 5x plus 3 غادي تساوي، غادي نعمل به. دونك غادي نلقى moins 2 fois plus plus x au carré sur x à la puissance 4 moins 5x sur x à la puissance 4 plus 3 sur x à la puissance 4. دونك شنو غادي نلقى؟ دابا هنا لا ليميت غتكون اسهل. موان 2 فوا هنا عندي اكس او كاري غتمشي تبقى هنا 1 سور اكس او كاري، موان هنا واحد اكس مع اكس لا بويسونس وحده تمشي تبقى لنا موان 5 سور اكس لا بويسونس 3 بلس 3 سور اكس لا بويسونس 4. صافي. دابا هنا عندنا دائما اكس كيمشي بلس لانفيني. دابا حاولوا تعوضوا. هنا عندي كيمشي اكس بلس لانفيني، دونك 3 سور بلس لانفيني، اولا يعني اي عدد قسمناه على شي عدد كبير. شفناها من قبل، شفناها بواحد في لا بارتي 2 كنظن. الا كان عندك واحد قسمتيه على واحد العدد الكبير على بلس لانفيني كتمشي لصفر، يعني هنا غادي تبقى صفر. لا ليميت هنا غنلقى صفر، هنا عاوتاني حتى هي صفر. مابقاش عندك عدد كيمشي وتقسموا على عدد كبير اللي كيمشي بلس لانفيني، دونك كترجع لعدد صغير بزاف، دونك صفر. حتى هنا غادي نلقى صفر، هنا غادي نلقى ناقص جوج، يعني لا ليميت نتاع هادشي كامل هي ناقص جوج. ولا ليميت نتاع هذا البارتي هذا هنا عندي ان برودوي، ها عندي لو برودوي. دونك لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de moins 2
plus 1 sur x au carré moins 5 sur x à la puissance 3 plus 3 sur x à la puissance 4 c'est moins 2. تبقى لي moins 2. قلناها x كيمشي بلوس لانفيني شي حاجه كبيره فوق ما يكون عندكم من تحت تقسم على حاجه كبيره تولي صفر. الا كنت تقسم على صفر ديك الساعه ترجع للانفيني سواء بلوس لانفيني سواء موان لانفيني على حسب واش نقرب من الصفر من الاعداد الموجبه ولا الاعداد اللي سالبه. اي بقات لنا لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 4 شنو غادي تساوي؟ c'est plus l'infini. هادشي راه شفناه من قبل في البارتي الاولى x اس ان الا كان x كيمشي بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. دونك هنا شنو لقيت؟ الاولى عندي لا ليميت هي موان 2 والاخرى عندي لا ليميت هي بلوس لانفيني. عندي هنا ان برودوي. قلنا قبيله كان عندنا واحد ال واحد لو نومبر ال فوا لانفيني كنديروا لي ريغل دو سيني كنتبعوا لي ريغل دو سيني. الوغ هنا عندي موان 2 سالب في الموجب تعطيني سالب دونك تعطيني لانفيني كتعطي لانفيني. دائما اي عدد مضروب في لانفيني كيعطيك لانفيني غير خاصك انت واش بلوس ولا موان لانفيني على حسب لي ريغل دو سيني. دونك لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de moins 2x à la puissance 4 plus x au carré moins 5x plus 3 c'est moins l'infini. الخاص ديال لا remarque عندي واحد لا remarque هنا اللي خاصني نعقل عليها مزيان. لا remarque la limite d'un polynôme limite هنا كنعقل بان انايا لاحظت بان لا ليميت هي تحصرت لي غير هنا تحصرت لنا في الاخر لا ليميت غير في اكس لا بويسونس 4 مع موان 2. دونك لا ليميت دان بولينوم quand x tend vers l'infini غير فاش يكون كيمشي للانفيني سواء بلوس لانفيني ولا moins l'infini et la limite de son monôme de plus grand degré. هذه اللي نعقلوا عليها مزيان يعني ان معرفتش واش الكتابه كتبان لكم مزيان ولا لا. دونك شويه باينه. دونك اللي استنتج انا من هذا الشيء ان فاش يكون عندي لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني ولا موان لانفيني نتاع واحد لو بولينوم شنو غنركز غير على لو مونوم دو بلو غران دوغري. يعني لا ليميت نتاع هذه كلها كتولي هي لا ليميت نتاع هذا لو مونوم هذا بوحدو. هذاك الشيء اللي خرج لنا هنايا هنا ركزنا غير على موان 2 ولا ليميت نتاع اكس على بويسونس 4. دونك هي لا ليميت نتاع هذا لو مونوم اللي عنده اعلى درجه. دونك انا كنشوف غير هذا فاش شنو لا ليميت فاش يكون اكس يمشي بلوس لانفيني شحال لا ليميت نتاعو مع ولا ليميت نتاع داك لو كويفيسيون اللي مضروب فيه. الا كنضرب في شي كويفيسيون هذه اللي نعقل عليها مزيان. دونك troisièmement l'inverse d'un polynôme. l'inverse الا بغيت ندير نلقى l'inverse نتاع واحد لو بولينوم غادي يظهر لكم واحد لو طابلو هنا. دونك si f de x a comme limite L lorsque x tend vers A, donc la limite de 1 sur f de x c'est 1 sur L. La limite de, il a quand la limite de f de x est plus l'infini sur le 0 et plus l'infini, la limite de 1 sur x, pardon, la limite de 1 sur x c'est le 0. Donc c'est 1 واحد العدد L كيف ما بغا يقول واحد العدد L على او العدد ال او واحد العدد او غير واحد واخا واحد او اي عدد كما شفنا هنا في المثال اللي سبق اي عدد قسمنا على بلوس لانفيني دونك سا دون لا ليميت غتعطيني 0. الا كان عندي واحد اف دو اكس لا ليميت ديالها هي موان لانفيني دونك لا ليميت دو لانفيرس 1 سور لو موان لانفيني غادي نلقى هي 0. وحتى الا كان عندي واحد العدد ماشي غير لانفيرس الا كان عندك 3 سور اف دو اكس ولا 4 سور اف دو اكس دائما على تقسم على لانفيني دونك سا دون 0. الا كان عندي لانفيرس دو 0 دونك اف دو اكس لا ليميت نتاعها هي 0 دونك في لانفيرس ضروري خصني نحضي راسي واش خصني نشوف خصني اتودي لو سيني دو اف
de x. Donc si f de x est positif, l'inverse ديال 1 donc غتعطيني 1 sur 0 plus c plus l'infini. ولا كان عندي f de x un nombre يعني f de x هي le signe ديالها négatif donc l'inverse ديالها 1 على 0 moins يعني جاي من الجهه السالبه دونك غنلقى moins l'infini. غادي ناخذ واحد ليكزامبل. عندي f de x donc exemple numéro 3. Donc f de x il y a 1 sur x au carré moins 3. أول حاجة غادي نشوفو la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré moins 3. شنو غادي يساوي؟ donc on a هذه هي الدالة ديال f de x. هنا عندي هنا لانفيرس ديال f de x كيف ما قلنا في لو طابلو دابا. عندنا لانفيرس نتاع واحد الدالة. لا ليميت de x au carré moins 3 quand x tend vers plus l'infini. قلنا هذه une fonction polynôme دابا عاد قلناها. donc هي la limite نتاع le monôme de plus grand degré. le monôme de plus grand degré هو x au carré. donc عطينا فاش x تمشي plus l'infini donc x au carré حتى هي كتمشي plus l'infini. donc c'est plus l'infini و 1 واحد على plus l'infini. قلنا إلا كان x كيمشي لواحد العدد كبير نورمالمون هاد الكتابة ماشي صحيحة. أنا درتها ماشي صحيحة غير باش بحال كتبقى تعوض. يعني فاش x تيمشي لواحد العدد اللي هو كبير فاش تقسم أي عدد عليه 3 ولا 4 ولا 5 ولا ناقص 2 تقسموا على داك العدد غتلقى الصفر يعني تقرب للصفر. شحال ما x كان تيمشي للانفيني لانفيرس تيمشي للصفر تيقرب للصفر. هذه معروفة. فإلا قلنا مثلا واحد قسمناه على مليار ولا على 300 مليار ولا راه غتلقى 0.000 يعني كتقرب للصفر. donc alors la limite de quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré moins 3 c'est 0. غادي نبدلو غير لا ليميت ونشوفو نبدلو غير x وغادي نشوفو دابا لا ليميت شنو غتولي. مثلا غنشوفو lorsque x tend vers racine 3 شنو غيعطينا. lorsque x tend vers racine 3 donc شنو كندير الا فاش يكون عندكم x هنا ان غيال واحد لو نومبر واحد لو غيال من الاحسن عوضوا x هنا يعني ذهنيا غير ذهنيا نحاول تعوض وتشوف شنو تعطيك لا ليميت. شي مرات لا ليميت كتكون ملي كتعوض كتخرج لك لا ليميت فعلا كنعوض وداكشي اللي خرج لي كنحسب. دونك يعني فاش x يقرب للغاسين 3 ممكن نعوضو. هنا غتلقاو غاسين 3 لو طو او كاري سي 3 3 موان 3 سي 0 مي خصني نشوف دابا لو سين. دونك غادي نلقى 1 على 0 كما شفنا دابا في لو طابلو اللي كان هنا 1 على 0. خاصني فاش تكون عندي هاد لا فونكسيون اف لا ليميت هي 0 خصني نعرف واش 0 واش هاد لا فونكسيون كتقرب من 0 tout en restant plus grand que 0 ولا tout en restant plus petit que 0. دونك خصني نعرف لو سين ديالها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك هنايا عندي la limite quand x tend vers racine 3 de x au carré moins 3 égale à 0. Donc il faut déterminer le signe de f de x. خصني ضروري نحدد لو سين ديالها. حنا كنعرفوا هذه ان بولينوم دو دوزيام دوغري. ممكن ندير دلتا ونلقى الحلول. ممكن غير نعمل فاكتوريزاسيون باغ اون سامبل فاكتوريزاسيون. دونك لي غاسين غنلقى هما غاسين 3 وهذا موان غاسين 3 كتنعاد تجيب 3 وناقص جذر المربع 3. دونك لو طابلو دو سيني غادي يعطيني يكون على هذا الشكل. غنعاد في موان راسين 3 و في راسين 3. دونك
على برا لي راسين كنديرو لو سيني دو ا وداخل كنديرو لو سيني دو موان ا. بحال هكايا غادي يكون عندنا بحال هكايا. دونك عندي هاد لا فونكسيون ني با ديفيني في راسين 3 يعني غير معرفه في راسين 3. هاد لا فونكسيون ما معرفاش في راسين 3. دونك il faut étudier la limite quand x tend vers racine 3 من la droite ou من la gauche. Donc la limite quand x tend vers racine 3 tout en restant plus grand que racine 3 يعني من هنايا نتاع 1 sur x au carré moins 3. Donc ça donne 1 sur غادي نلقى 0 مي ممكن نكتبها هكايا 0 بلس يعني صفر ولكن عدد موجب. دونك غادي نلقاو بلس لانفيني. Et la limite quand x tend vers racine 3 tout en restant plus petit que racine 3 de 1 sur x au carré moins 3. Donc ça donne 1 sur 0 moins يعني أن الإشارة سالبة على اليسار ديال جذر مربع 3. Donc ça donne moins l'infini. L'interprétation graphique ديال هادشي دونك عندي واحد l'asymptote verticale A pour équation x égale racine 3 يعني عندنا واحد مقارب عمودي للمعادلة ديالو جذر مربع x تساوي جذر مربع 3. دونك نكملو la quotient, le quotient de deux fonctions. Le quotient غادي يظهر عندكم هنا عاوتاني واحد لو طابلو. Donc quand f de x a comme limite L et g de x L' est différent de 0 باش ما نطيحوش في المقام يعني منعدم. Donc la limite نتاع f de x sur g de x c'est L sur L'. Et quand فاش يكون عندنا يعني la limite نتاع f de x et L et g de x égale à l'infini donc c'est 0. أي عدد L على l'infini كيعطينا 0. Quand x a pour limite L et g de x est 0 donc ça donne l'infini على حسب لو سيني دو جي. دائما داك العدد اللي تيكون تحت خصني نشوف لو سيني ديالو يعني ولا كان عندي 0 بلس كما شفنا هنا غادي نلقى إلا كان عندنا 0 بلس كما شفت هنا غنلقى بلس لانفيني. كان عندي 0 موان غادي نلقى موان لانفيني. إلا كان عندنا لا ليميت دو اف دو اكس اي بلس لانفيني ولا موان لانفيني و جي دو اكس عندي هي 0 دونك سي سا دون بلس لانفيني ولا موان لانفيني. دائما فاش يكون عندنا تحت العدد التحتاني خصني ضروري نشوف دائما لو سيني ديالو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف نتاع لا فونكسيون. Et lorsque f de x a comme limite plus l'infini ou moins l'infini et g عندها واحد la limite égale à L' اللي ماشي صفر دونك عندك l'infini على واحد العدد L دونك غنشوفو نديرو لي ريغل دو سيني. l'infini مقسوم على L دونك عطيني l'infini مي خصني نشوف لي ريغل دو سيني اللي شفنا بوزيتيف على مثلا بوزيتيف على البوزيتيف ولا نيجاتيف على النيجاتيف يعني خصني نشوف هذوك لي ريغل ديال لي سين نتاع الجداء. الا كان عندنا لانفيني على لانفيني هذه اون فورم انديتيرميني. دونك لانفيني على لانفيني اون فورم انديتيرميني ما معروفاش. او الا كان عندي 0 على 0 حتى هي اون فورم انديتيرميني. هاد لي 4 فورم هما اللي خصني نعقل عليهم مزيان باش نقدر ندير لي ليميت نتاعي ونحسب الكالكولي ليميت نتاعي. ضروري هاد لي 4 فورم خصني نعقل عليهم وغنشوف كيفاش ممكن نيفيتي ولا كومون لوفي لانديتيرميناسيون فيهم. عندي لو ديرنيي اكزامبل دونك غادي نشوفو لا ليميت. عندي لا فونكسيون f de x هي x plus 3 sur 2x moins 1 دونك غادي نشوفو هنايا لا ليميت quand x tend vers 1 sur 2 نتاع x plus 3 sur 2x moins 1 شنو تساوي هاد لا ليميت. شنو كنديرو فاش يكون قلنا x كيساوي واحد العدد انا هنا كنعوض وصافي. دونك غادي نلقاو لا ليميت
نعوض في الاولى كون x tend vers 1 sur 2 غادي نلقى هي 1 sur 2 plus 3 نوحد المقامات نضرب في جوج هنا في جوج دونك غنلقى 7 sur 2 et la limite quand x tend vers 1 sur 2 de 2x moins 1 دونك غادي نلقى هنايا عوضنا في واحد على جوج نمشي جوج مع جوج دونك غنلقى هنا صفر دونك دايما فاش يكون عندك لتحت عندك صفر لتحت كاين فيه صفر دونك il faut étudier le signe de 2x moins 1 le signe ديالو معروف ديال هذا النوع من هادو تاع لي مونوم لي سمحوا لي لي بينوم موان لافيني هنا بلس لافيني كتنعاد في واحد على جوج دونك هنا غادي يكون بوزيتيف وهنا غادي يكون نيجاتيف دونك غير ما معرفاش اصلا في واحد على جوج دائما دونك غادي نشوفوا لا ليميت à droite de 1 sur 2 et à gauche de 1 sur 2 donc la limite lorsque x tend vers 1 sur 2 et x كبر من واحد على جوج دونك à la droite نتاع x plus 3 sur 2x moins 1 شنو غتعطينا الاولى عندي دائما هي 7 على جوج على هنا في اليمين غادي نلقى 0 plus donc c'est plus l'infini et la limite quand x tend vers 1 sur 2 ممكن نكتب x صغير من واحد على جوج ممكن نكتب هنا موان ممكن هنا تكتبوا موان راه بحال اما نكتب موان واما نعاود نكتب x اصغر من واحد على جوج ديال x plus 3 sur 2x moins 1 هي غادي نلقى عاوتاني 7 على جوج على 0 موان دونك سي موان لانفيني كنتمنى يكون عندكم واضح بقات ليا لا فونكسيون اخرى جي دو اكس عندي هي اكس او كاري موان 1 sur racine x غادي نشوفوا لا ليميت quand x tend vers plus l'infini نتاع x au carré moins 1 sur racine x دونك اول حاجه كما قلت نعوض دائما حاول تعوض وتشوف كل وحده شنو هي لا ليميت نتاعها alors on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins 1 قلنا هذه هي حدوديه دونك البولينوم لا ليميت هي ديال x au carré دائما كنشوفوا لو مونوم لو بلو غران دوغري la limite نتاع x au carré هي plus l'infini دونك هنا غادي نلقى plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x c'est plus l'infini donc هنا عندي une forme indéterminée لقيت الفوق plus l'infini وحتى لتحت عندي plus l'infini donc c'est une forme indéterminée كيفاش نحيدوا لا فورم انديتيرميني دائما نحاولوا نبقاو نشوفوا شنو هو اللي جاب لنا المشكل شنو هو المشكل اللي هنايا فين كاين المشكل عندي هنا المشكل هو هذا هو راسين اكس دونك هنا نحاول نحيد كيفاش غادي ندير قلنا اكس او كاري موان 1 سور راسين دو اكس كتساوي اول حاجه نحاول نفرق هذوك يعني الاعداد كل واحد بوحديته donc c'est x au carré sur racine x moins 1 sur racine x donc هنا x au carré هنا عندي هي الا بغيتو هي x fois x هي باش تبان لكم هي racine x au carré هي x اصلا racine x au carré هي x sur racine x moins 1 sur racine x دونك بقاش هنا ماشي مشكل في لا ليميت هنا على واحد على الانفيني غادي نبقى صفر ما كاينش مشكل المشكله عندي هنا كتبقى في هاد البلاصه اللي كنلقى الانفيني دونك هنا غادي نحيد هاد غاسين اكس غتمشي بها تبقى لنا غير وحده دونك الفوق تبقى اكس غاسين اكس موان 1 سور غاسين اكس دونك انا مبقاليش المقام اللي تهنيت منه داك اللي كان عندنا فيه مشكل الوغ لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins 1 sur racine de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini toujours dial x racine x moins 1 sur racine x وهنايا اللي جينا نعوضو
نعوضوا عاوتاني غادي نلقاو 1 على بلس لانفيني هي 0 وهنا عندي لانفيني فوا لانفيني هي لانفيني ما عنديش مشكل لانفيني عندي مشكل مع 0 فاش يكون عندكم لانفيني فوا 0 هذه هي المشكل هذا كيمشي لانفيني لانفيني سي دونك سي بلس لانفيني وهذا عندي صفر بلس لانفيني موان 0 سي بلس لانفيني دونك هنا غادي نلقى بلس لانفيني وانا حليت هذيك لا فورم انديتيرميني حيدناها كنتمنى يكون واضح بزاف هذا الجزء هذا نتلاقاو ان شاء الله في لا بارتي 4 concernant juste les exercices pour bien préparer au devoir numéro 1 deuxième trimestre et bon courage à tous.